years na. This one pang mabalakang, wala lang siyang tali, mga madam. This one is still knitted. Malaki to ah. The garter is okay, walang tali, may pocket boosters. Wide leg mga mami, medyo mahaba sa akin konti. Size 32 to 38. 32 to 38, blue. 50 pesos. Ito may tokong pala mga madam pula. Tokong. 24, 26. Garter sa likod, pocket both sides. Tokong. 50 pesos. Mariam, yours. Next mga mami, very, I don't know. May belt like siya, andyan. Pero garterized to mga madam. Bitin lang to, bitin. Yan, bitin. Small lang. Med. Small med lang, bitin, 50 pesos. Bitin lang din to. Ma'am Yoli, yours na po. May anak kayo, pambata to mga mami. Pero maganda. Alam mo, kasya sa akin to. Pambata to, 7 to 10, bata. 50 pesos, color pink. Ito pa isa, pambata. Size 150. Coat gray. Pambata to. Ganda na itong gray. Ma'am Yoli, bata, yours na. Ma'am Evangeline Alvarobi, 10 years na. Bata, Ma'am Yoli. Gray. Size 115, Ma'am Yoli, yours na. 150 on tag, ha? Ayan. Next, mga mami, small. Garterized. Small med. May pocket sa side. Bitin lang ata din to. Ay, sakto sa akin. Good, sakto. May pocket ha. Garterized small med. May belt sa gilid. Sakto, 50. 150, 6 to 10 yun. Maganda to mga mami. Pwede sa nag-o-opisina. Black pants. Garter sa likod, sa harap hindi. May pocket both sides. Straight cut mga mami. Medyo mahaba sa akin. Mag-heels na lang kayo. $28 to 32. 28, 30, 32 code black. 28, 30, 32 code black. 50 pesos. $24, 28 sakto. Ma'am Yoli, yours na. Ma'am Jeanette, yours na. This one, airport outfit. Favorite, airport outfit, may naligaw. Okay, garter mga mami, pocket both sides. Small med lang, good airport. Small med, airport. Sakto side ko, 50 pesos. Small med lang. Bagay sa rubber shoes yan. Airport. Ma'am Shirley, invisible. Mama Amy, Namoro, yours na po. Last one mga mami, pagod ng person.
Ay, bitin sa akin to. Garter sa likod, front is not, pocket both sides. Ay, hindi. Wide leg. Sakto sa height ko. Maganda to. Small to 30. 24 to 30, maganda. 50 pesos. 24 to 30, maganda. 50 pesos. Then, last one. Very pang mommy to. It's black, wide leg. Pwede pang office ni mother. Pwede pang outdoor. This one is Gorderized. Malaki to. 34 to 38, malaki. Double lining. 34, 38, malaki. 50 pesos. Ma'am, I'm yours na tomorrow. $34, $38, malaki, $50. Ma'am Faith, yours na. Ay, mga mami, I'll see you all tomorrow. Yung mga new miners, send kayo ng details. Same pa rin ang live ko bukas, mga madam. Good night po. Salamat. See you all tomorrow. Bye!